Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. So today we are going to study we are going to learn new topic, chapter 6, chemical equilibrium. Alright, okay, so there are three subtopics in this chapter, alright, 6.1, 6.2 and 6.3. But for today's lesson, we are going to focus on 6.1 and 6.2. And these are the teaching and learning outcomes that you are going to achieve or must achieve today. Alright? Okay. So, we will focus on 6.1 first. Okay, dynamic equilibrium ataupun dalam bahasa Melayu, keseimbangan dinamik. Okay, now, before this, since Form 4, when you started study chemistry, you already learned so many chemical reaction. Okay, and sekarang pun you dah boleh menuliskan persamaan tindak balas kimia, right? And most of the chemical reaction yang you tulis itu dalam bentuk equation adalah seperti yang ini. Okay, for example, biasanya kita guna yang ni lah. Katakanlah generally we have 1 mole of A reacts with 1 mole of B, it produce 1 mole of C, 1 mole of D. So, kita wakilkan, we use arrow to represent the conversion of reactants to product. Ataupun saya boleh baca equation ini, 1 mole of A reacts with 1 mole of B, okay, and these reactants are converted into C and D. Maksudnya sebahagian reaktan itu ataupun kemungkinan semua reaktan itu bertukar menjadi produk C and D. Okay, what I want to explain to you actually, the use of this arrow, penggunaan arrow ini. Okay, so actually before this yang you mahir menulis equation itu ataupun yang kita belajar sebelum ini adalah kita belajar tentang non-reversible reactions. Ataupun dalam bahasa Melayu, tindak balas tidak berbalik. Okay. What is non-reversible reactions? Chemical reaction proceed in only one direction. When A and B converted to C and D cannot produce back A and B. Itu maksud tindak balas tidak berbalik. For example, the real equation, the chemical reaction yang sebenarnya, for example, I have 1 mole of C solid react with 1 mole of oxygen gas produces 1 mole of carbon dioxide gas. And dalam equation ini, kalau kita lihat, carbon dioxide gas ini tidak boleh menghasilkan semula carbon solid dan carbon solid dan juga oxygen gas. Sebab apa? Mana kita tahu? Refer to the arrow use. So this is the non-reversible reaction, or sometimes we call it irreversible reaction. So kita gunakan irreversible arrow. Okay, ini namanya irreversible arrow. Okay, anak panah tidak berbalik. Okay. But what is reversible reaction? Okay, ini yang kita nak belajar dalam chapter 6. Secara detailnya, ini yang kita akan belajar. Alright, so reversible reaction is a reaction which take place in both forward and reverse directions. Tindak balas, dalam bahasa Melayu, reversible reaction adalah tindak balas berbalik. Ataupun kita boleh kata tindak balas yang mana dia boleh berlaku forward, tindak balas ke hadapan dan tindak balas ke belakang. Okay, for example, let's say I have this reaction. A and B, 1 mole of A react with 1 mole of B reversibly produces C and D. Jadi kalau kita lihat arrow di sini, dia gunakan nama arrow ini adalah reversible arrow. Jadi, kita tahulah, kalau kita tengok equation tu, we know that this is a reversible reaction. So, apa maksud reversible reaction? Reactions which take place in both forward and reverse direction. And most of the reactions are reversible reaction. Maksudnya, apabila A bertindak balas dengan B menghasilkan C dan D secara berbalik, maksudnya C dengan D itu
akan menghasilkan semula A and B dengan melakukan tindak balas ke kiri ataupun reversible reaction. Okey, kita lihat contoh yang kat bawah tu. We have 1 mole of calcium carbonate solid. Okay, undergoes decomposition reversibly, produces 1 mole of carbon oxide solid and carbon dioxide gas. So we know that this is a reversible reaction. When 1 mole of carbon carbonate undergoes decomposition, okay, apabila 1 mole calcium carbonate mengalami penguraian, dia terurai menjadi 1 mole calcium oxide dan 1 mole carbon dioxide. Tetapi pada masa yang sama juga, calcium oxide dan juga carbon dioxide juga akan melakukan reverse reaction dengan menghasilkan semula calcium carbonate. Jadi mana kita tahu, kita lihat kepada arrow ini. So this is reversible arrow. Okay, sorry. Alright. So arrow yang betul kita lukis mesti macam ni. Arrow yang macam ni, yang pointing towards ke hadapan ini, ini mewakili forward reaction. Okay, dia punya kepala anak panah tu separuh half-headed sahaja, tetapi dia ke arah ke kanan. So this show that the reaction proceed from left to right. So kalau kita nak wakilkan tindak balas itu reverse ke kiri semula, kita akan buat anak panah yang sama. Dia punya kepala anak panah itu separuh sahaja dan pointing ke arah kiri. Itu menunjukkan reaction proceeds from right to left. Okay, next. Okay, this is a general equation and we can say that this reaction undergoes secara reversible. A decompose to B reversibly. Okay, baik. In a reversible reaction, ini kena fahamkan, konsep ni kena fahamkan betul-betul. Ni perkara baru bagi awak. Okay, in a reversible reaction, initially, the reaction proceeds toward the formation of the product. Okey, mula-mula apa yang berlaku dan biasanya tindak balas ini kita lakukan dalam satu sistem ataupun bekas yang sama. Okey, maksudnya dalam tajuk ni kita kena faham apa itu sistem. Sistem itu apa yang kita kaji. Okay, apa yang kita kaji? A. Okey, contohnya A itu kita letak dalam satu bekas. Okey, katalah A ini adalah gas. Okey, saya nak bagi tahu untuk chapter 6 ini, equation awak wajib ada phase. Sebab phase itu perlu digunakan untuk 6.2 dan 6.3 nanti. Okey, kalau dia gas, katakanlah ini adalah closed system ataupun closed container. Okey, firstly, kat dalam ini ada A. Molekul A yang sangat banyak lah. Cukuplah tu. Okey, bila A undergoes decomposition, okay, mula mengalami tindak balas, katalah penguraian. Okay, tindak balas penguraian, maksudnya A akan mula form B. Katalah B tu gas. Jadi dalam bekas yang sama, B mula terhasil sedikit demi sedikit. B mula terhasil sedikit demi sedikit. Alright. So apa yang berlaku? Initially, the reaction proceeds towards the formation of the product. Mula-mula, tindak balas itu berlakulah tindak balas apa? Forward reaction from reactant converted to product. Okay. As soon as some product molecules form, okay, apabila sebahagian produk mula terhasil, the reverse process begins to take place. Okay. Reverse reaction maksudnya tindak balas ke kiri ni semula, tindak balas ke belakang itu semula akan mula memainkan peranan ataupun bermula. So what happened? Reactant molecules are formed from product molecules. Reactant molecules are formed from product molecules. Okey, maksudnya sekarang B ni pula akan menghasilkan semula reactant A. Okey, maksudnya sekarang bertambah lagi, mungkin tadi A tu, bila A tu dah menghasilkan B, A mesti berkurang, dia punya concentration akan berkurang. Katakanlah bila dah berkurang, katakanlah kat sini dah tinggal sikit. Okay, saya padam. Sebab apa berkurang? Asalnya tadi macam banyak A, sebab dia dah mula menghasilkan B. So sekarang, bila B dah mula terhasil, okay, maka B pula juga menghasilkan semula A. Okay, menghasilkan semula A. Okay, katalah saya guna merah juga, mungkinlah dia hasilkan sikit lagi. Tak semestinya sama macam yang tadi. Okay.
Sampailah sistem ini, bila saya sebut sistem maksudnya apa? Container, reactant A, reactant B. Okey, apa-apa sahajalah yang kita kaji. Kalau ada termometer kat situ, kita nak kaji suhu, itu juga kita panggil sistem. Okey. Secara asasnya ini, sampai bila? Reversible reaction itu ataupun sampai bila? Sampailah sistem mengalami keseimbangan. Okey? Jadi maksudnya tindak balas itu sentiasa berlaku. Okey? Nanti saya akan terangkan apa yang dikatakan dynamic equilibrium. Ini baru konsep asas apa yang dikatakan reversible reaction. Okay, now. Consider the following reversible reaction. Okay, sama jugalah. Saya nak letak kat sini katakanlah gas. Okay, ini pun gas. Okay, sekarang kita nak interpret graph. Okay, macam mana kita nak pindahkan maklumat reversible reaction daripada equation ini ke dalam bentuk graf. Ini penting sebab dia boleh tanya pasal graf. Sama ada sketch graph ataupun interpret the graph. Okay, the graph of concentration of A and B against time. So, yang pertama sekali, okay, dia mestilah graph concentration A. A adalah apa kat sini? Reactant. Okay, again dan juga B. B adalah product. Against time. Okay, masa ni ikutlah kalau kita buat eksperimen or data given to you in second ke, hour ke, minute ke, depends. Okay, basically, saya conteng dulu kat sini. Okay, maksudnya sekarang, maaf saya ingat sikit. Saya conteng dulu. Okay, apa yang kita akan buat kat sini? Kat sini adalah concentration. Concentration ni unit apa? Biasanya molar. Against time. So, katakanlah time itu diukur dalam saat. Okey. Kita sedia maklum, bila A memulakan tindak balas tu tadi, apa yang berlaku kepada concentration of A? Dia mula berkurang. The concentration of A decrease. Okay. The concentration of A decreases as soon as the reaction occur. Kenapa dia berkurang? Because it start to form B. Jadi, bentuk grafnya macam mana? Okay, let's say, katakanlah reaction itu bermula dengan 1.0 molar A. Okay, katakanlah A tu initial concentrationnya 1.0 molar. So, apa yang berlaku? Dia akan mula berkurang sampailah the concentration remain constant. Tidak berubah lagi. Jadi curve ini mewakili apa? Curve ini mewakili concentration of reactant A. Okay? Apa yang berlaku pada B? Once A starts to form B, so B asalnya dalam bekas tu tadi, in the system, okay, in the system asalnya tadi tak ada B pun. Saya kena lukislah macam ni kan. So sekarang A sudah mula berkurang. Jadi apa yang berlaku? Dia mula menghasilkan B. B start forming. Okay, tak kisahlah nak bikin berapa banyak pun, ini gambaran sahaja. Dan saya nak padam sikit A sebab saya kata tadi apa? Konsepnya concentration of A berkurang. Dia bukan habis dia mula berkurang. Okay, so sampai bila ni, maksudnya apa yang berlaku? Asalnya dalam sistem tu tadi tak ada B pun, tak ada produk B. So dia sudah mula terhasil sedikit demi sedikit. Jadi curve dia akan macam ni. Secara asasnya basically dia bentuknya macam ni. Bersilang atau tidak bergantung kepada data eksperimen. So you can see the concentration increase. Okay, the concentration of B increase until the concentration of B remain constant. Nampak? Okay. Jadi, saya terangkan dulu, kalau kita lihat di sini, bila concentration tu masih lagi berubah, macam A ni makin mula turun, concentration of B, produk B tu makin naik, selagi dia tidak mendatar dekat situ. Selagi concentration itu, dia punya curve itu tidak mendatar, maksudnya sekarang, okay, kalau kita lihat di sini, yang bahagian depan ini, ni belum lagi equilibrium. Secara asas not at equilibrium. Maksudnya sistem belum mencapai keseimbangan. Tetapi once the concentration remain constant, apabila concentration A and B
mula tidak berubah. Dekat sini menunjukkan sistem at equilibrium. Apa itu sistem? Apa yang kita kaji? Eksperimen kita itu. Itu adalah sistem. Jadi, apa yang saya nak highlight kat sini, ini asas kepada reversible reaction. Apa yang berlaku? Kita tak nampak benda tu depan mata. Tetapi dia berlaku sebenarnya. Kalau kita buat eksperimen, kita observe dalam lab, kita tak nampak pun. Tapi kita boleh, bila kita ada data, actually kita boleh plot graf ini. Okey, satu lagi perkara yang saya nak highlight kat sini, when the system reach equilibrium, apabila sistem mencapai keseimbangan, concentration reaktan dengan A itu bukannya sama. The concentration of A and B, for example, is not the same. But they remain constant. Mungkin kat sini dia sudah berkurang menjadi, A ni berkurang menjadi, katakanlah kat sini 0.2 molar. Ini yang saya kata asalnya 1.0 molar. So bila dia start from bila dia start from B, concentration of A mula berkurang. Sampailah sistem mencapai keseimbangan. Katakanlah the concentration at equilibrium is 0.2. Ini 0.2 lah. Katakanlah pula asalnya concentration of B tu 0 sebab asalnya dia tak ada dalam bekas tu tadi. So bila dia start hasil, when A start forms B, sampailah the concentration of B remain constant. Kat sini maksudnya itu menunjukkan sistem sudah mencapai equilibrium. And let's say kat sini it is 0.8. Katakanlah. Jadi yang saya bulatkan ini 0.8, 0.2 adalah concentration of A and B at equilibrium. A and B berada dalam kita punya sistem ni. Jadi sekarang kena fahamkanlah sistem and then konsep equilibrium. Ini saya dah cerita sebenarnya sikit-sikit. Okay, so saya dah tunjuk yang ni. Saya nak delete graf ini dan saya nak tunjuk apa yang ada dalam nota awak tu lah. Okay. Jadi ini yang saya terangkan tadi. Okay, saya tak nak highlight dulu Q itu apa. Kalau kat sini you nampak Q is not equal to K, nanti saya terangkan. So apa yang saya highlight tadi maksudnya bila concentration itu keep changing, masih lagi berubah. Maksudnya kat sini the system is not at equilibrium. Maksudnya sistem tu, tindak balas itu belum lagi mencapai keseimbangan. But when the concentration A and B remain constant, tidak berubah, maksudnya dekat bahagian sini, okay, ini menunjukkan sistem at equilibrium. Barulah kita tengok apa yang ditulis dalam nota itu. Okay, when concentration of A decreases with time, okay, the concentration of B increases with time. Betul lah apa yang saya sebut tadi. A, concentrationnya akan berkurang mengikut masa. Okay. Sebab dia mula start from B. And the concentration of B increase with time. Okay. Bila masa makin bertambah, concentration of A makin berkurang. Concentration of B makin bertambah. After time T1, let's say T1 ini satu masa lah yang direkodkan. The concentration of A and B remains unchanged. Okay, you nampak kat sini concentration of A and B tidak berubah. Okay, and this system is said to be in the equilibrium. Sistem telah dikatakan mencapai keseimbangan. Okay, itu asas. Alright, so what is dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium, okay, there are a few characteristics yang you kena faham. Ada ciri-ciri bagaimana sistem itu dikatakan telah mencapai dynamic equilibrium. The reaction is said to be in a state of dynamic equilibrium when first, the concentration of reactant and product stop changing, ataupun dalam erti kata paling mudah remain constant over the time. The rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction. Kadar tindak balas ke hadapan sama dengan kadar tindak balas semula ke belakang. Okay, we can say that rate forward equals to rate reverse. Jadi there are three characteristic. Yang ketiga adalah yang ini, yang Q tadi tu. The reaction quotient Q equals the equilibrium constant. Okay, Q and K mesti dikira berdasarkan data concentration. Jadi sama jugalah concentration at equilibrium itu kita akan kira. We will calculate the concentration
to sketch the graph actually. So you akan belajar dalam 6.2 nanti, pengiraan. Okay. So there are 3 characteristics of dynamic equilibrium. Ada 3 karakteristik yang menyatakan sistem itu telah mencapai dynamic equilibrium. Okay. Right. Yang ini saya lupa nak highlight tadi. Okay. Bila sistem sudah mencapai equilibrium, nilai Q akan sama dengan nilai K. Before the equilibrium is achieved, maksudnya Q is not equal to K. Okay, now. Ini sebagai peringatan, keep in mind, okay. The equilibrium is a dynamic equilibrium. When the system is said to be ataupun bila sistem itu telah dikatakan has achieved a dynamic equilibrium ataupun when the system has achieved equilibrium, it shows that the system sudah berada pada dynamic ataupun mencapai dynamic equilibrium. Apa karakteristiknya? 3 tu tadi. Okay. The concentration of reactant and product remain constant. You nampak tidak berubah lagi walaupun makin bertambah. Katalah kat sini 1 minit. Ini 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit, 6 minit. So, you nampak concentration kedua-dua reaktan dengan produk tidak berubah apabila sistem mencapai equilibrium. Yang mana dekat equilibrium? Yang bahagian sini. Ini dari segi concentration. Okay. Okay. Baik, apa yang kedua? Yang kedua tadi dia kata rate forward and reverse reaction adalah sama. The rate forward and forward reaction equals to the rate of reverse reaction. I will show the graph later on. Okay. So, apa yang dikatakan when the system has achieved a dynamic equilibrium? Means after T1, selepas T1, contohnya kat sini T1 tu selepas 1 minit tadi, the reaction did not stop. Maksudnya, walaupun the concentration of reactant and product remain constant, tindak balas tidak berhenti. The reaction still occur, okay, but we cannot see the observable changes. Maksudnya tindak balas masih lagi berlaku walaupun sistem sudah mencapai equilibrium, walaupun the concentration remain constant. Okay. Walaupun sistem itu telah dikatakan telah mencapai dynamic equilibrium, the reaction still go on but at the same rate, pada kadar yang sama. Ni kena faham. Okay. Alright. Okay. And ingat sekali lagi, the concentration of reactant and product remain constant. No net change. Okay, this is the curve or graph that shows about rate forward equals to rate reverse. Okay, kalau awak tengok dekat sini, okay, pada graph ataupun curve ke atas ni, ataupun kita tengok equation dulu, the reactant is N2O4 gas. Okay, so once N2O4 start the reaction, okay, yang ini kalau boleh letak dalam nota tu reversible arrow. Okay, when N2O4 start forms NO2. Okay, you tengok kat sini concentrationnya berkurang. Sampailah concentration N2O4 remain constant, tidak lagi berubah. Okay, same goes to NO2. Okay, same goes to NO2 gas. Asalnya tak ada pun dalam sistem tu. Okay, asalnya ada N2O4 saja. Closed system sebab gas. Asalnya N2O4 saja. So once N2O4 start forming NO2, okay, apa yang berlaku kat dalam tu? Sedikit demi sedikit NO2 gas mula terhasil. Okay. Jadi asalnya tak ada, so dia mula start form dan concentration tu keep changing, makin berubah, makin bertambah sampailah the concentration of NO2 remain constant. Okay, so when the concentration of N2O4 and NO2 remain constant, kita baru belajar tadi karakteristik itu menunjukkan the system is in dynamic equilibrium. Maksudnya sebelah sini ni lah, yang kat sebelah sini ni, sistem sudah mencapai dynamic equilibrium. Okay, dan apa lagi tadi kita belajar? Dekat sini, nilai Q, bila kita kira nanti nilai Q equals to K. Sekarang saya nak highlight pada rate. Bila kita kira rate kan ingat lagi tingkatan 4 atau 5 mungkin you belajar. Rate secara asasnya adalah perubahan concentration terhadap masa. So katakanlah
untuk saya sketch graph ini ataupun plot graph ini, saya dah ada data. So, bila saya sketch graph rate against time. Rate forward mana? Forward ni yang ke sana, ke NO2, yang menghasilkan NO2 tu. Okay, sorry. Okay, forward reaction, rate forward, reaction ke kanan, ke sini, tidak berubah. Rate kadar tindak balas ke belakang, left, reverse reaction juga tidak berubah. Jadi in terms of rate juga, they have equal rates. Rate forward equals to rate reverse. Okay? Jadi you nampak kat sini lah, as the two rates become equal, an equilibrium state is attained and there are no further changes in concentration. But the reaction still occur. The reaction masih lagi berlaku pada kadar yang sama, dan in terms of observable changes, kalau kita buat benda ni live depan mata, kita tak nampak lagi perubahan. Maksudnya kalau ada perubahan warna, kita dah tak nampak perubahan warna tu. But the reaction still occurs. Okay? Alright. Ini contohnya lah. Okay, saya tambah gambar. Asalnya dalam sistem itu hanya ada N2O4. Okay, asalnya kat dalam ni gas N2O4 sahaja. Ni dalam ni dalam tube ni. N2O4. Okay, so when the N2O4 gas undergoes decomposition, you nampak perubahannya, dia mula form gas yang berwarna brown. Okay, warm N2O4 dissociates to brown NO2. Maksudnya yang warna brown ini adalah NO2. Yang warna brown tu adalah NO2 gas. Tapi kat dalam ni N2O4 masih lagi ada. N2O4 masih lagi ada. Cuma amountnya, concentrationnya sudah mula berkurang. Dan you nampak gambar rajah yang ketiga, N2 bekas ini warna dia makin gelap. Maksudnya kat dalam ini ada apa? Memang ada banyak NO2 dan ada sebahagian N2O4 juga. Concentrationnya kan masih telah berkurang. Tetapi pada masa yang sama, apabila dia kata color stop changing. Okay, kalau kita buat eksperimen ini lively, bila you nampak warna itu tidak berubah lagi. Okay. Itu tidak bermakna reaction tidak telah berhenti. Sebenarnya reaction masih lagi berlaku. Maksudnya apa? Forward reaction dan reverse reaction ini masih lagi berlaku, tapi pada kadar yang sama, at the same rate. Okay. Jadi bila kita tunggu atau kita buat eksperimen tu, memang kita akan nampak warna dark brown tu lah. Dia tak berubah lagi. Tetapi the reaction masih lagi berlaku pada kadar yang sama. Okay. Baik. Law of mass action. Law of mass action. Alright. Also known as law of chemical equilibrium. And this law actually shows the relationship between the chemical equation and the expression of the equilibrium constant K. Right. So the law of mass action states that for a reversible reaction at equilibrium and a constant temperature, a certain ratio of reactant and product concentrations has a constant value which is called K. K is the equilibrium constant. Okey, apa maksud statement ini ataupun apa maksud law ini? Okey. Baik. Saya terangkan menggunakan general equation ini. Katakanlah reaction ini berlaku pada certain temperature. Let's say suhu tidak berubah. Katakanlah reaction ini berlaku pada suhu 25 degree Celsius. Okey, katakanlah ini adalah aqueous. Boleh jadi aqueous, boleh jadi aqueous juga. Tak semestinya gas. Okay. Aqueous. Kalau aqueous adalah maksudnya larutan berair, ada concentration kan. Okay. A mole of A reacts with B mole of B reversibly produces C mole of C and D mole of D. Okay. Bila kita nak buat tajuk 6, chapter 6 ni phase wajib. So dalam ni saya letak sajalah aqueous. Okay. Baik. So, at equilibrium, okay, apa yang berlaku? Kita apply balik konsep equilibrium. A and B start reacts and form C and D. Maksudnya reaktan kita ni tak semestinya satu je. Boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi banyak reaktan. Saya bagi contoh yang tadi satu, yang ni dua reaktan lah. Okay, A and B start form C and D.
Maksudnya dalam sistem tu tadi, mula-mula ada apa? Ada A sahaja. Katakanlah ni banyak tu. Okay, sebab ruang terhad. Okay, saya gunakan hijau pula. Kemudian ada B. Okay, apa yang berlaku? A and B mula bertindak, balas A and B start reacts. Okay, they react each other. Okay, so what happened? Amount of A and B decrease. A and B, dia punya concentration mula berubah. Mungkin banyak energi tinggal. Okay, apa yang berlaku? Dia start, reaction itu start from C. Okay, dan start from D. Okay, bilangan tu ikut suka saya lah. Saya dah letak pada. Yang penting saya menunjukkan dia berkurang dan bertambah. Okay, so reaction ini berlaku secara reversible. Maksudnya dia berlaku dalam dua arah, forward and reverse reaction. Bila A and B start from C and D, okay, bila A and B start from C and D, C and D yang terhasil itu akan form semula, C and D yang terhasil akan form semula A and B. Okay, sampai bila proses itu sentiasa berlaku until the system has achieved the equilibrium. Okay, jadi sekarang you nampak dalam sistem kita ni ada apa? Dalam sistem kita ini ada semua reactant and product itu. Cuma amountnya ada yang berkurang, ada yang bertambah. Okay, jadinya sekarang saya nak tunjuk daripada general equation ini apa yang dikatakan oleh law of mass action. At constant temperature, the ratio nisbah hasil darab concentration product C and D adalah produk kat sini. Okey, kita kuasakan dengan dia punya apa? Stoichiometrical coefficient. Okey, rasionya terhadap concentration of reactant akan dapat satu nilai constant. Okey, maksudnya sekarang macam mana? Okey, saya nak ajar tulis K. K itu apa? Equilibrium constant expression. Okey, kalau kita nak buat equilibrium constant, kita kena refer balance equation dan kita kena ambil kira phase ni juga. Okey, phase yang diambil kira untuk kita tulis ataupun diambil kira dalam K expression ini adalah aqueous and gas sahaja. Ini sahaja yang kita ambil kira. Solid, pure liquid tak ambil kira. Okay. Jadi sekarang kita kena tengok equation itu. Kita ambil kira dua phase itu saja, reactant and productnya. Jadi macam mana kita nak tulis K? Hasil darab, the product. Hasil darab, concentration of product C. So concentration mesti gunakan simbol square bracket ini. Okay. Kita kuasakan dengan dia punya stoichiometrical coefficient. So kat sini, C kecil tu. Okay. Darab dengan concentration of product satu lagi, which is D, power of D, dikuasakan dengan stoichiometrical coefficient D, okay, divide by the concentration of reactant A, power of its stoichiometrical coefficient A, times concentration of B, times its coefficient, stoichiometrical coefficient B, kita akan dapat satu nilai produk, which is called, bukan satu nilai produk, satu nilai constant, which is called K. Right? Itu yang dikatakan oleh law of mass action. Alright? Jadi, apa yang kita akan guna dalam concentration ini? Apa data yang kita akan guna dalam concentration ini? Ini semua kita kena gunakan, okay, saya ajar terus lah. Kita akan gunakan nilai concentration at equilibrium. Maksudnya kalau kita nak kira nilai K nanti, kita mesti guna concentration at equilibrium, bukan initial concentration. Okay, so that is basic idea ataupun macam mana saya nak bagi tahu awak how to write K expression secara asasnya K lah. Okay, dan nak menerangkan law of mass action. Okay, alright, so sekarang saya nak clearkan saya punya screen ini. Okay, erase all Okay, jadinya sekarang dalam nota awak tu ada tulis what is K,
What is square bracket? Concentration of reactants and products at equilibrium. A, B, C, and D are stoichiometric coefficient for the reacting species A, B, C, and D. Okay. Alright. Although the concentrations may vary, walaupun concentration itu boleh pelbagai nilainya, as long as a given reaction is at equilibrium and the temperature does not change, the K remains constant. Maksudnya, walaupun nilai concentration itu mungkin berbeza, as long as a given reaction is at equilibrium. Selagi concentration yang diberikan itu berada pada equilibrium and the temperature remain constant, temperature itu tidak berubah, nilai K juga tidak berubah. Maksudnya nilai K, selagi temperature remain constant, nilai K also remains constant. Okay. Alright. Okay, the last part in 6.1, curve of concentration against time for reversible reaction. Okay, for a particular system and temperature, the same equilibrium state is attained regardless of how the reaction is run. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan bentuk-bentuk kemungkinan curve yang kita ada untuk reversible reaction. So, kita refer kepada reaction ini. 1 mole of N2O4 gas produces 2 mole of nitrogen gas. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, reaktan kita adalah N2O4. Produk kita adalah NO2. So, kalau you tengok kat sini, okay, kita tahu concentration of N2O4 akan berkurang, concentration of NO2 juga akan bertambah. Lah, kan? Dia berlaku macam tu. Okay, sekarang mungkin curve kita boleh macam ni. Okay, kalau you tengok dalam nota awak tu, case 1, okay, the curve start with NO2. Maksudnya sekarang, dia nak menunjukkan NO2 menghasilkan semula N2O4. Jadi kalau you tengok kat sini, what happened to the concentration of NO2? Berkurang. Dan dia makin ke bawah. Tapi concentration of N2O4 makin bertambah. Kenapa dia terbalik? Bukan N2O4 yang berkurang, NO2 yang bertambah. Sebab sekarang dia kata sistem ini start dengan NO2. Maksudnya NO2 menghasilkan semula N2O4. So, curve dia akan jadi macam ni. Dan you kena faham, dalam kes ini, okay, kalau kita tengok idea yang asal ini, 1 mole of N2O4, okay, produce 2 mole of NO2. So, sekarang kalau kita tengok, concentration of NO2 asalnya dia akan bertambah sebanyak 2 kali ganda berbanding concentration of NO2. So maksudnya dalam erti kata paling mudah, asalnya dia punya curve macam ni. Mungkin macam ni lah. Okay, kat sini apa? Concentration. Ini time kan? Okay, kalau saya start dengan N2O4 sebagai reaktan, maksudnya curve saya akan macam ni. Sini apa? N2O4 gas. Okey, macam mana pula curve untuk NO2? Kalau is ke atas itu. Kalau untuk NO2, dia akan, concentration of NO2 akan bertambah 2 kali ganda. Maksudnya, kenaikan dia macam ni, sangat tinggi. Jadi, coefficient, stoichiometrical coefficient mole dalam equation itu mempengaruhi. Tetapi sekarang, untuk graf yang ada dalam nota tu, dia kata dia start dengan NO2. Maksudnya NO2 dah terhasil, dia nak hasilkan semula N2O4. Jadi pengurangan NO2 juga adalah sebanyak 2 kali ganda berbanding N2O4. Sebab itu dia turun banyak jauh. Dan concentration of N2O4 akan bertambah sekali ganda. Okay. Jadi bersilang tak bersilang tu juga bergantung kepada concentration at equilibrium data kita tu. Okay. Okay, itu case yang pertama. This is the second case, boleh jadi macam ni. Dalam case yang ini, dia start dengan N2O4 pula. Maksudnya, concentration of N2O4 berkurang sekali ganda. Concentration of NO2 increase 2 kali ganda. Okey, boleh jadi macam-macam ya bentuk curve ni, dia bersilang ataupun tidak bersilang sebab yang penting data concentration at equilibrium tu. Selagi kita tak ada nilai concentration at equilibrium, dia boleh jadi macam-macam bentuk curve sebenarnya. Jadi ini contoh yang ditunjukkan macam ni lah. Mungkin concentrationnya kat sini, katalah sini tadi berapa?
Saya ambil lah 1.0 molar. Mungkin kat sini dia achieve 0.7. Mungkin kat sini dia achieve 0.5. Jadi tak bersilang lah dia. Okay. Dia bergantung kepada apa yang kita kira tu nanti. Ini yang baru nak tunjukkan curve. Okay, next. Kalau kita ada case yang macam ini, dia start dengan dua-dua. Okay. NO2 dengan N2O4. So, boleh jadi juga macam ni. Maksudnya, NO2 dengan N2O4, maksudnya kalau kita tengok kat sini, N2O4 dan NO2 mengalami penambahan dan pengurangan. Jadi kalau kat sini dia tunjukkan NO2 berkurang dalam kes ini, N2O4 bertambah. Okay, so you jangan risau dengan bentuk curve ini sebab dia bergantung kepada concentration at equilibrium. Baru kita boleh dapat bentuk-bentuk macam ni. But basically yang saya tunjuk tadi lah, basically yang macam ni. Yang asasnya yang macam ni. Okay, ni yang asas. Alright, okay. Okay, baik. So, even though equilibrium is reached in all cases, the equilibrium constant of NO2 and N2O4 are not the same. Ini saya dah mention tadi. Okay, bila sistem itu telah mencapai equilibrium, the concentration of reactant and product are not the same. Are not same. Okay, cuma they remain constant. Concentrationnya bukan sama. Macam mana kita nak baca concentration? Kita baca pada axis concentration itu. Bila you lukis ini mesti ada paksi ya. Ini ada paksi sebenarnya. Buatlah paksi dengan unit sekali. Concentration tu apa? Kalau molar, letak molar. Okay. Masa kalau second, letak second. Alright.